Habis kenanya bagus, dia tanya, aku mau les juga dong sama kamu. Terus at the time aku reject, cannot, I have fully schedule. Terus dia bilang so sibuk katanya. That when I was kids, because my father is a professional golfer too. Tapi aku mulai main serius itu umur 14 ya. Sebelumnya I was planning to be a soccer player. Jadi saya mainnya sepak bola. Waktu itu papa saya ajak main golf, tapi I don't get any interest at all. Malah bosan. Jadi ya disuruh latihan golf, tapi malah kabur ke lapangan sepak bola gitu. Terus ketangkap sama nenek saya. And then my father didn't push me at the time. Jadi lepas dulu. And then when I get bored at soccer, my father asked me to play golf when I was 14. And then itu pas timingnya saya mau pindah ke Indonesia. Itu umur 13 ya, 13 atau 14. Tapi at the time pas pindah ke Indonesia, my father asked me to play. Jadi saya mulai main golf, and then at that time I get interest. Soalnya first thing is I get bored with soccer. Jadi saya kayak nggak mau main soccer juga, dan ya, main apa gitu. Terus my father asked me to play golf. Terus aku ada kayak bad thinking of golf kan. Dulu kan kayak nggak suruh sama sekali, ini buat apa ini. Kalau sepak bola kan rame-rame tuh, tapi kalau golf itu kan individual sport. Jadi nggak ada berisikannya, nggak ada kayak talking with friends. Tapi pas saya pindah ke Indonesia, pas saya driving dikit, kayak seru gitu. And then my father asked me kayak, do you want to be a professional golfer? And I said yes. Touring. But dari dulu saya suka ngajar. Dari anak kecil. Papa saya juga dulu pas di military atau mana dia ngajar. Bukan ngajar golf, dia ngajar kayak math, kayak science, kayak history. Mungkin ada keturunan juga. No, I played in the Korea too when I was amateur. Jadi saya mikir dulu pas amatir kan pernah tanding di Korea juga. And then I thought Indonesia golf and Indonesia golf itu lebih not really developed than Korea. But what I thought at that time, kan aku latihannya di Indonesia kan. Jadi pas saya tanding di Korea, it's not really different. Kalau di Korea cuman ini banyak doang. Jadi awal saya berangkat ke Korea saya agak takut. Wah, kalau ini miscut gimana? Kalau gini gimana? Nanti bisa disappointed by myself gitu. Tapi saya habis mulai tanding di Korea, I made a cut. Dan saya mikir, wah ini nggak begitu beda juga Korea sama Indonesia. Cuman Indonesia itu kurang playersnya. Terus I play in the professional tournament a lot as an amateur. Dan pernah dapat loss amateur, and pernah masuk top 10. At that time I was really nervous person. Kalau ikut tanding pasti nervous, pasti. Jadi pas main untuk
latihan sama tanding beda gitu. And I can feel it, my swing getting stuck. Jadi saya memikir pas saat latihan, wah ini kayak tanding aja gitu. And then the biggest time was when I got number 5, ranking 5 di Lotus Lake. Waktu itu saya roommate-nya si Rinaldi. And then I asked to Rinaldi kan, dia kan lumayan bagus. Saya tanya, wah ini besok kalau mainnya di bawah 2 over, aku mungkin bisa dapat nomor 5. Terus dia bilang, harus thinking positive. Terus after itu I made it. And then I know the way how to make my nervous more down. Habis itu tahun depan saya ikut yang pernah dapat nomor 3. It was yang menang Lori di Modern Life. My first experience as a champion group. As usual, saya tekan. Tapi kan saya sudah pernah experience that, kayak masuk top 10, top 5. Jadi at the time more santai. Tapi sampai hole 5 aku naik ke nomor 2. Habis itu saya lihat leaderboard langsung bogey. Sampai hole 5 aku main 3 under. Dan after that kayak turun. Gimana ini? Benar harus baca buku. Kalau lihat buku kan nggak boleh lihat leaderboard, makin deg-degan kan. Habis itu kayak just think about my swing, not my shot. Jadi saya birdie, recover, and then I got the number 3. Ya habis itu tahun 2019 I got injured on my shoulder, right shoulder. Mainnya kurang dan tahun 2020 kan I thought that I can make something. Pandemi. My first celebrity student is Ayu. I don't know where she got the number, tapi saya dengar dia awalnya kecil lantak dulu, and then tanya ke information. Sini katanya ada orang Korea coach yang muda. Terus mereka bilang Minsuk udah pindah ke Senayan. Terus si Ayu ke Senayan. And then me as a Korean, I don't really know about the artists in Indonesia. When she came to me, I was like, oh, okay. What's your name? Are you okay? You're beginner? Yes. Nggak tahu siapa dan second session dia bawa kameramen, and then I was like, oh, mungkin dia YouTuber. And then saya kan kalau jadi murid saya kan harus tulis student profile. Saya suruh dia nulis namanya Ayu Dewi, lahir tahun kapan, pernah injury enggak. Terus saya heran dong, sampai bawa kameramen gini. Mungkin dia YouTuber. Terus gue cari di Instagram, artis. The first time I met her was I was teaching Ayu. Terus katanya teman dia ada yang datang satu orang. And then pas waktu itu someone entered to Senayan walking to where gitu. Tapi pas waktu itu orang-orang kayak nengokin semua gitu. Terus aku lihat kan, maybe she had something. Terus dia tiba-tiba duduknya di samping Ayu, and then, terus dia bilang say hi. Dia bilang hi, and I was like, halo.
temannya Ayu. Ya, terus dia nonton Ayu, dia pengen mukul juga kan. Terus dia nggak bisa mukul sama sekali. Jadi aku berubahin dikit, dia langsung bisa mukul. Because she has a talent, she's a really sporty person. Tangkapnya cepat. Terus dia habis kenanya bagus, dia tanya, aku mau les juga dong sama kamu. Terus at the time aku reject. Cannot, I have fully schedule. Terus dia bilang, so sibuk katanya. And then I was like, no, look at my schedule, I'm really full now. Okay, I wait for you. Please let me know when you have a time. Okay, terus ada orang yang tanya, Minsu, kamu tahu dia siapa? Oh, I don't know. Emang siapa gitu? Emang siapa? Terus dia bilang, artis Luna Maya. Hah? Luna Maya? Saya nggak tahu sama sekali itu orang siapa. Yang si orang itu suruh cari Luna Maya di Instagram. Terus aku malah tanya balik, kan Luna kan L. Gue bingung, L atau N. Terus gue tanya, Luna Maya L atau N? Luna itu L atau N? Jadi Luna atau Luna gitu. Itu Lu kan L ya.